وقار احمد کا شمار ملک کے چند مشہور ترین وکیلوں میں ہوتا تھا۔ وقار احمد ایک محنتی اور ایماندار وکیل تھا۔ اپنی انہی خوبیوں کی بنا پر اسے اپنے ہم اثر وکیلوں میں بے پناہ عزت، شہرت اور مقبولیت حاصل تھی۔ اس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی کوئی کیس نہیں ہارا۔ اس وجہ سے پورے ملک سے لوگ اپنے مشکل سے مشکل ترین کیس لے کر اس کے پاس آیا کرتے تھے، اور اس نے بھی بے شمار مجبور، غریب اور بے گناہ افراد کو انصاف دلایا تھا۔ اپنی نہایت عمدہ پریکٹس کی بدولت وہ ہائی کورٹ کا صدر بھی منتخب ہو چکا تھا۔ وقار احمد ایک نہایت ذہین وکیل تھا، جس نے ملک بھر کے مشہور و معروف کاروباری لوگوں کے کئی مشکل کیس بڑی آسانی سے جیت کر ہر خاص و عام سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا تھا۔ اخبارات اور رسائل میں اس کے اہم کیسز کے آئے دن چرچے ہوتے رہتے تھے۔ ایک شام وقار احمد 8 بجے دفتر سے گھر آیا۔ ابھی وہ تھکا ہارا کھانا کھا ہی رہا تھا کہ اس کی 5 سالہ بیٹی صدف اپنی امی کے ساتھ آ گئی۔ آتے ہی کہنے لگی کہ ابو، آج کل آپ دفتر کے کام میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں اور میری طرف بالکل توجہ نہیں دیتے۔ دراصل مجھے آج کچھ نئے کھلونے خریدنے ہیں، اس لیے آپ کو اور امی کو میرے ساتھ اسی وقت مال روڈ پر شاپنگ سٹور چلنا ہوگا۔ وقار احمد صدف کی باتیں سن کر مسکرایا اور پیار سے اس کو گود میں بٹھا لیا۔ پھر وہ بولا، میری پیاری بیٹی، ہم ابھی کچھ دیر بعد تمہارے من پسند کھلونے خریدنے کے لیے شاپنگ سٹور جائیں گے۔ یہ کہہ کر وقار احمد اٹھ کھڑا ہوا۔ چند منٹ بعد وقار احمد کی نیلے رنگ کی کار تیز رفتاری سے مال روڈ کی طرف رواں دواں تھی۔ کار کی پچھلی سیٹ پر صدف اور اس کی امی بیٹھی شیشوں سے باہر کے دل فریب مناظر دیکھ رہی تھیں۔ جب کار شاپنگ سٹور کے سامنے رکی تو سب سے پہلے صدف دروازہ کھول کر سٹور کی طرف بھاگی۔ یہ دیکھ کر وقار اور اس کی بیگم بھی جلدی سے نیچے اتر آئے۔ جب وہ سٹور کے اندر داخل ہوئے تو کاؤنٹر مین نے انہیں بتایا کہ صاحب، آپ کی بیٹی دائیں طرف دیوار کے ساتھ لگے شو کیس کے قریب کھڑی اپنے لیے کوئی خوبصورت گڑیا تلاش کر رہی ہے۔ وقار احمد اور اس کی بیگم جب چلتے ہوئے مطلوبہ جگہ پہنچے تو صدف دیوار کے ساتھ رکھے متعدد شو کیسز میں موجود خوبصورت اور رنگ برنگے لباس پہنے مختلف گڑیوں کو دیکھنے میں مگن تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی، ابو، وہ نیلے شیشوں والے شو کیس کے درمیان میں سفید لباس والی گڑیا مجھے خرید دیں۔ وقار احمد اور اس کی بیگم نے جب اس گڑیا پر نگاہ ڈالی تو وہ حیران رہ گئے۔ یہ کافی بڑی جسامت والی خوبصورت گڑیا تھی، جس نے سفید رنگ کا فراک اور ایک کالی شلوار پہن رکھی تھی۔ فراک پر سرخ رنگ کے متعدد چمکدار موتی ٹنکے ہوئے تھے، جن کی چمک دمک نہایت متاثر کن تھی۔ وقار احمد نے ہنس کر صدف کو گود میں اٹھا لیا، جبکہ اس کی بیگم نے وہ گڑیا شو کیس سے باہر نکال لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں نہایت خوش و خرم اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ گھر پہنچتے ہی صدف کھانے پینے کی پرواہ کیے بغیر گڑیا سے کھیلنے میں مصروف ہو گئیں۔ وہ اتنی خوبصورت گڑیا کو پا کر بہت ہی زیادہ خوش تھیں۔ اس کے چہرے پر بار بار نمودار ہونے والی معصوم مسکراہٹ کو دیکھ کر وقار احمد اور اس کی بیگم بھی نہایت خوش تھے۔ صدف آدھی رات کو کھیلتے کھیلتے تھک کر کھانا کھا کر گڑیا کو بیڈ کے سرہانے رکھی میز پر رکھ کر سو گئیں۔ وقار احمد سونے سے پہلے صدف کے کمرے میں آیا تو گڑیا زیرو کے بلب کی روشنی میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اگلی صبح نہایت ناخوشگوار ثابت ہوئی۔ وقار احمد نے ناشتے کے بعد جب اپنے نوکر خرم کا دریافت کیا تو بیگم بولی، آج خرم صبح سے نظر نہیں آیا، لگتا ہے رات دیر تک کوئی ڈائجسٹ پڑتا رہا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ ابھی تک نہیں کھلی۔ وقار احمد سر ہلا کر اٹھا اور خرم کے کمرے کی طرف چل دیا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے ہلکی سی دستک دی۔ چند سیکنڈ گزر گئے لیکن کوئی جواب نہ ملا اور نہ ہی دروازہ کھلا۔ اب تو وقار احمد نے آگے بڑھ کر دروازے کو دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ حیرت میں ڈوبا ہوا وہ اندر داخل ہوا تو ایک نہایت خوفناک منظر نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ سفید چادر پر بے حس و حرکت پڑا خرم خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ خراشوں کے نشانات دکھائی دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وقار احمد کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، جس کو سن کر کوٹھی کا چوکیدار اپنی رائفل سنبھالے بھاگتا ہوا آیا۔ لیکن جب اس نے کمرے میں قدم رکھا تو اصل صورتحال سے آگاہ ہوتے ہی پریشان ہو گیا۔ ابھی وہ اس غیر متوقع صورتحال کا جائزہ لے ہی رہے تھے کہ صدف اپنی امی کے ساتھ دوڑتی ہوئی وہاں آ گئی۔
वक़ार अहमद की बेगम ये हौलनाक सानहा देखकर खौफजदा हो गईं। वक़ार अहमद के कहने पर चौकीदार ने पुलिस इंस्पेक्टर चौहान को फ़ोन कर दिया, जो वक़ार अहमद का बचपन का गहरा दोस्त था। फिर चंद मिनट बाद कोठी की कॉल बेल बजी और मुसल्ला चौकीदार के हमरा इंस्पेक्टर चौहान और 4 मुसल्ला सिपाही कमरे के अंदर घुस आए। इंस्पेक्टर चौहान और उसके मातहत सिपाहियों ने खुर्रम की लाश का बगौर जायजा लिया और तमाम कमरे की तलाशी ली, मगर कोई काम की बात मालूम ना हो सकी। आखिर इंस्पेक्टर चौहान बोला, वक़ार, तुम्हारे मुलाजिम खुर्रम का कत्ल निहायत अफसोसनाक होने के साथ साथ हैरान कुन भी है, क्योंकि बकौल चौकीदार उसने रात के वक्त किसी को कोठी में दाखिल होते नहीं देखा। बहरहाल मैं हर सूरत कातिल को पकड़ लूंगा। सिपाहियों में से एक ने एम्बुलेंस और फिंगरप्रिंट्स माहिरीन को फ़ोन कर दिए। एक तवील मुआयने के बाद फिंगरप्रिंट्स माहिरीन ने बताया कि लाश की आंखों में हैरत के गहरे तासुरात मौजूद हैं, जबकि जिस्म पर मौजूद अनगिनत जख्मों के मोहलिक निशानात ये साबित करते हैं कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी पुरअसरार कुव्वत का है। लाश के एक हाथ की उंगलियों में दबे हुए चंद सुनहरी बाल भी मिले हैं। इंस्पेक्टर चौहान ने लाश एम्बुलेंस में रखने के बाद घर के तमाम अफराद को ड्राइंग रूम में जमा किया। फिर सब पर एक गहरी नज़र डालकर बोला, मैं जानता हूं कि घर के अफराद में से कोई ना कोई खुर्रम के कत्ल के मुताल्लिक कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। बेहतर है कि वो शख्स मुझे साफ बता दे। सब ने इनकार में सर हिला दिए। इंस्पेक्टर चौहान और 4 सिपाहियों ने कोठी का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर कोई सुराग न मिल सका। थक हार कर सब ड्राइंग रूम में जमा हो गए। इंस्पेक्टर चौहान अभी किसी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक सदफ अपने हाथ में रात को खरीदी हुई गुड़िया लिए नमूदार हुई। इंस्पेक्टर चौहान ने उसे प्यार किया और गुड़िया पर एक नज़र डाली। सदफ बेटी, ये गुड़िया तुम्हारे पास कब से आई है? उसने अचानक पूछा। ये गुड़िया मुझे पापा ने 1000 रुपए में रात को शॉपिंग स्टोर से खरीद कर दी है अंकल, सदफ ने बताया। इंस्पेक्टर चौहान ने यकायक किसी ख्याल के दिमाग में आते ही गुड़िया को हाथ में पकड़ लिया और उसको गौरने लगा। अचानक वो चौंका, क्योंकि गुड़िया के सर पर मौजूद बालों में से चंद बाल गायब थे। इंस्पेक्टर ने गुड़िया सदफ को वापस कर दी और खुद किसी गहरी सोच में गुम हो गया। आखिर खुदा खुदा करके उसने सर ऊपर उठाया और वक़ार अहमद से मुखातिब हुआ, यार ये केस निहायत पुरअसरार है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना मुश्किल केस नहीं देखा। मकतूल खुर्रम के एक हाथ की उंगलियों में चंद सुनहरी बाल दबे पाए गए थे, जो कि इस गुड़िया के बालों से काफ़ी मुशाबा हैं। इस गुड़िया के सर के चंद सुनहरी बाल भी उखड़े हुए हैं, जिससे ये साबित होता है कि खुर्रम के कत्ल और इस गुड़िया में ज़रूर कोई ना कोई ताल्लुक़ है। वक़ार अहमद ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, यार तुम ये कहना चाहते हो कि खुर्रम का खून इस बेजान गुड़िया ने किया है? ये तो बिल्कुल बच्चों जैसी बात है। मुझे तुम जैसे अक्लमंद पुलिस ऑफिसर से ऐसी बचकाना बात की तवक्को नहीं थी। बाकी तमाम लोग भी इंस्पेक्टर चौहान की बात पर काफ़ी हैरतज़दा थे। इंस्पेक्टर चौहान मुस्कुराकर बोला, ठीक है, अभी तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं आ रहा, मगर मैं इसे साबित कर दिखाऊंगा। बेगम वक़ार ने कहा, भाई चौहान, ऐसा होना नामुमकिन है। भला एक बेजान गुड़िया इतना खतरनाक काम कैसे कर सकती है? इंस्पेक्टर चौहान बोला, यही बात तो मुझे हैरतज़दा किए जा रही है। ये कहकर उसने जेब से चंद सुनहरी बाल निकाले और गुड़िया को पकड़कर बालों का बहम मुआजना करने लगा। फिर वो बड़े जोर से उछला और बोला, दोनों बाल बिलाशुबा एक जैसे ही हैं। ये सुनकर तमाम लोग हैरान रह गए। इंस्पेक्टर ने गुड़िया का बगौर मुआयना किया, मगर किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। उसने सदफ को उसके कमरे में भेज दिया और बोला, वक़ार अहमद, मुझे चंद दिन कातिल का सुराग लगाने के लिए तुम्हारे घर में मेहमान बनकर रहना पड़ेगा, और मेरे सिपाही भी सादा लिबास में यहाँ मौजूद रहेंगे। वक़ार अहमद ने कहा, यार ये तुम्हारा अपना ही तो घर है, लेकिन मुझे तुम्हारी बातें निहायत अजीबो गरीब मालूम हो रही हैं। इंस्पेक्टर चौहान ने कहा, फिक्र ना करो, खुर्रम का कातिल जल्द ही बेनकाब हो जाएगा। ये कहकर इंस्पेक्टर चौहान अपने तमाम मातहत सिपाहियों के कान में कुछ कहने लगा। रात के 12 बज चुके थे।
स्याह अंधेरे ने पूरे शहर को मुकम्मल तौर पर लपेट में ले रखा था। आसमान पर बादल मंडला रहे थे। वक्फे वक्फे से आसमानी बिजली की गरज चमक का सिलसिला भी जारी था। ऐसे खौफनाक माहौल में वकार अहमद की वसी और अरीज कोठी पर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। इंस्पेक्टर चौहान अपने कमरे की खिड़की के करीब खड़ा एक जदीद दूरबीन से बाहर के माहौल का जायजा ले रहा था। कोठी के अंदर बने वसी बाग में मुतअद्दिद फूलों के पौधे और दरख्त मौजूद थे। अचानक इंस्पेक्टर चौहान के मोबाइल पर एक कॉल मौसूल हुई। इंस्पेक्टर चौहान ने फोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ उसका मातहत इकबाल था। सर, अभी अभी मैंने सदफ के कमरे की खिड़की को निहायत पुरअसरार अंदाज में खुलते देखा है। मैं काफी फासले पर दरख्त के ऊपर मौजूद हूँ। आपका क्या हुक्म है? इंस्पेक्टर चौहान बोला, तुम वहीं ठहरो, मैं बरामदे से होकर पिछले दरवाजे से सदफ के कमरे की खिड़की तक पहुँचता हूँ। ये कहकर इंस्पेक्टर चौहान ने मोबाइल जेब में डाला और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जब वो पिछली तरफ से सदफ के कमरे की खिड़की के करीब पहुंचा तो उसे हैरत हुई, क्योंकि खिड़की बंद थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर वो एक अनजाने ख्याल के तहत पलटा और एक मास्टर चाबी से सदफ के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। एक वसी बेड पर दराज सदफ चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट बिखेरे सो रही थी। सरहाने रखी मेज़ खाली थी। इंस्पेक्टर चौहान ने तमाम कमरे का जायज़ा लिया, मगर गुड़िया नज़र न आई। ये देखकर वो परेशान हो गया कि आखिर गुड़िया कहाँ चली गई। सुबह नाश्ते की मेज़ पर उसने अचानक सदफ से पूछा, बेटी, रात को तुम गुड़िया को कहाँ रखकर सोती हो? अंकल, मैं रात को गुड़िया को बेड के सरहाने रखी मेज़ पर रखती हूँ, सदफ ने कहा। इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग एकाएक उड़ गया। वो सख्त हैरत ज़दा था। सदफ को स्कूल रुखसत करने के बाद वो ड्राइंग रूम में तमाम लोगों को हाजिर करके बोला, कल रात मेरे मातहत इकबाल ने आधी रात के वक्त अचानक सदफ के कमरे की खिड़की खुलते देखी, मगर किसी को बाहर आते नहीं देखा। उसकी रिपोर्ट पर मैंने खिड़की देखी तो वो बंद थी। मैंने खुफिया तौर पर सदफ के कमरे की तलाशी ली तो गुड़िया को गायब पाया, जबकि सदफ का कहना है कि वो गुड़िया को हमेशा सरहाने मेज़ पर रखकर सोती है। इससे साबित होता है कि ये गुड़िया कोई आम गुड़िया नहीं है और इसका राज जानना निहायत दुश्वार काम होगा। तमाम लोग उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए। इतने में एक नौकर सुबह का अखबार ले आया। इंस्पेक्टर चौहान अखबार पढ़ने का बहुत शौकीन था। अखबार पढ़ते पढ़ते अचानक वो उछल पड़ा। सब लोग उसका मुंह देखने लगे। इंस्पेक्टर बोला, अखबार में एक हैरतनाक खबर शाया हुई है कि कल रात अकबर टाउन में एक 6 साला बच्चा पुरइसरार तौर पर हलाक हो गया है और उसके जिस्म पर बिल्कुल ऐसे ही निशानात पाए गए हैं जैसे खुर्रम के जिस्म पर थे। अब मैं यकीन से कह सकता हूं कि गुड़िया और इन कत्ल के वाकयात में जरूर कोई गहरा ताल्लुक है। यार, एक तो तुम्हारी अनहोनी बातें मेरी समझ में जरा कम ही आती हैं। दोस्त, बहुत जल्द ही खुर्रम का कातिल तुम्हारे सामने होगा, इंस्पेक्टर चौहान ने कहा। तमाम दिन वो गुड़िया को सामने रखकर मुख्तलिफ हवालों से उसका जायजा लेता रहा, मगर बज़ाहिर गुड़िया बिल्कुल बेजान ही दिखाई देती थी। उसने गुड़िया की आंखों में किसी अनजाने ख्याल के तहत झांका, मगर वो भी साकित थी। आखिर तंग आकर वो लॉन में टहलने लगा। आज रात निहायत भयानक साबित हुई, क्योंकि सरे शाम ही काले बादलों और हल्की हल्की बारिश ने तमाम शहर को वीरान बना दिया था। सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आ रही थीं। आधी रात के वक्त जब शहर के मरकजी चौक में मौजूद घंटा घर के देवो हैकल वॉल क्लॉक ने 1 बजाया तो अचानक सदफ के कमरे की खिड़की खुल गई। गहरी तारीकी में दरख्तों पर छुपे सिपाहियों और इंस्पेक्टर चौहान को कुछ नजर न आया। इंस्पेक्टर चौहान गुज़श्ता रात की तरह मास्टर चाबी से दरवाजा खोलकर सदफ के कमरे में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया, क्योंकि गुज़श्ता रात की तरह आज भी गुड़िया गायब थी। इंस्पेक्टर चौहान और सिपाही खिड़की के करीब एक झाड़ियों में छुपकर गुड़िया की वापसी का इंतजार करने लगे। फिर 1 घंटे बाद फजा में किसी परिंदे के उड़ने की आवाज सुनाई दी।
इंस्पेक्टर चौहान ने देखा कि एक उकाब उड़ता हुआ आया और खुली खिड़की से अंदर दाखिल हो गया। सुबह सवेरे इंस्पेक्टर चौहान तमाम घर वालों को लेकर सदफ के कमरे में दाखिल हुआ। उसने आगे बढ़कर गुड़िया पर नजर डाली। वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत मेज पर रखी थी। इंस्पेक्टर चौहान ने आगे बढ़कर गुड़िया को हाथों में उठा लिया और उलट पलट करके देखने लगा। अचानक उसने जेब से लाइटर निकाला और गुड़िया को आग लगाने लगा। फिर एक हौलनाक मंजर ने तमाम अफराद के होश उड़ा दिए। गुड़िया के हाथों ने आन वाहिद में इंस्पेक्टर के गले को दबोच लिया। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि लाइटर इंस्पेक्टर चौहान के हाथों से निकल गया। वो गुड़िया से जोर आजमाई करने लगा। फिर उसने गुड़िया को उठाकर दीवार पर दे मारा। गुड़िया दीवार से टकराई, मगर उसका बाल भी बीका ना हुआ और हवा में उड़ती हुई खिड़की से बाहर निकल गई। गुड़िया का ताक़ुब करो, आज मैं हर हाल में इसे हलाक करके ही दम लूंगा, इंस्पेक्टर चौहान चिल्लाया। चंद मिनट बाद जीप में इंस्पेक्टर चौहान और चारों सिपाही गुड़िया का ताक़ुब कर रहे थे, जो हवा में उड़ती हुई शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर उड़ी जा रही थी। इंस्पेक्टर चौहान ने एक जदीद टेलीस्कोप गन से गुड़िया का निशाना लेकर मुतअद्दिद फायर किए, मगर हर बार निशाना खता ही गया। फिर गुड़िया के हलक से भयानक चीखें बरामद होने लगीं। उसने अपने हाथ का इशारा जीप की तरफ किया तो उसकी उंगलियों में से बिजलियां निकलकर जीप पर आन पड़ीं। आखिरकार गुड़िया तेजी से उड़ती हुई शहर से बाहर एक वसी और अरेज घास के मैदान में बनी सदियों पुरानी बोसीदा हवेली के करीब अचानक निगाहों से ओझल हो गई। इंस्पेक्टर चौहान ने जीप से उतरकर हवेली का जायजा लिया। ये हवेली जगह जगह से टूट फूट का शिकार होने की वजह से वीरान सामान पेश कर रही थी। इंस्पेक्टर चौहान सिपाहियों के हमराह हवेली में दाखिल हो गया और फिर मुख्तलिफ कमरों की तलाशी लेने के बाद नाकाम होने पर हवेली के सहन में जा निकला। हवेली का सहन बहुत कुशादा था, जहां दरमियान में एक खूबसूरत फव्वारा लगा हुआ था, जिसके गिर्द संगे मरमर की सीढ़ियां बनी हुई थीं। अभी वो फव्वारे का नजारा ही कर रहे थे कि अचानक एक सिपाही की नजर हवेली की ऊपरी मंजिल की जानिब उठी। उसने जोर से इंस्पेक्टर चौहान को धक्का दे दिया, जो लड़खड़ाता हुआ दूर फर्श पर जा गिरा। उसने संभाल कर देखा तो चौंक उठा। अगर सिपाही उसे धक्का ना देता तो छत से फेंके जाने वाले एक भारी भरकम पत्थर ने उसका सर पश पश कर दिया होता। उसने पिस्टल निकालकर छत की तरफ देखा तो गुड़िया बुलंद आहंग काकहे लगाती हुई नमूदार हुई। उसके हाथों से निकलने वाली तूफानी बिजलियों ने सिपाहियों को आन वाहिद में जलाकर राख बना दिया। ये देखकर इंस्पेक्टर चौहान ने गुड़िया पर गोलियों की बारिश कर दी, मगर गुड़िया का कुछ न बिगड़ा। ये देखकर इंस्पेक्टर चौहान बदहवास होकर भाग उठा। गुड़िया की उंगलियों से निकलने वाली बिजलियां कदम कदम उस पर गिर रही थी, मगर वो निहायत होशियारी से डॉज देता हुआ हवेली के सर दरवाजे तक जा पहुंचा। जब वो अपनी जीप में सवार हुआ तो गुड़िया हवेली की छत पर खड़ी उसे घूर रही थी। इंस्पेक्टर चौहान वक़ार अहमद के घर पहुंचा और फिर उसे तमाम वाक़यात सुनाकर अपने दफ्तर जा पहुंचा। उसने आईजी साहब को तमाम माजरा सुनाया। वो मुतफक्किर होकर बोले, इस गुड़िया में कोई खौफनाक चुड़ैल या भूत मौजूद है। तुम इसे हलाक कर दो, वरना शहर के मासूम बच्चे इसका निशाना बनते रहेंगे। फिर इंस्पेक्टर चौहान सिपाहियों के हमराह रुखसत होकर नागी बाबा के डेरे पहुंचा, जो उसके वालिद के गहरे दोस्त और उसके रूहानी मुर्शिद थे। नागी बाबा तमाम अहवाल सुनकर चंद मिनट तक आंखें बंद किए कुछ सोचते रहे।
پھر وہ بولے، انسپیکٹر چوہان، اس گڑیا میں برسوں پرانی ایک چڑیل کی بدروح موجود ہے جو اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے گڑیا کا روپ دھرے ہوئے ہے اور شہر کے مختلف بچوں کا خون پی کر اپنا گھنونا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ انسپیکٹر چوہان بولا، ہماری کچھ مدد کریں؟ پھر ناگی بابا دوبارہ آنکھیں بند کر کے عملیات کرنے میں مصروف ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد آنکھیں کھول کر بولے، ٹھیک ہے، کل رات ہم حویلی کا محاصرہ کر کے گڑیا کو ہلاک کرنے جائیں گے۔ رات نہایت تاریک اور سرد تھی۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادلوں نے بسیرا کر رکھا تھا۔ تاریکی اس قدر زیادہ تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ تیز ہوا اور بادلوں کی گرج چمک نے شہریوں کے دلوں پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ تمام لوگ ہی سرے شام سے گھروں میں ڈبکے ہوئے تھے۔ ویران حویلی کے گرد دور دور تک سپاہیوں کی ایک فوج نظر آ رہی تھی جن کے ہاتھوں میں مشین گنز موجود تھیں۔ انسپیکٹر چوہان اور ناگی بابا حویلی کے دروازے پر کھڑے چند کلمات پڑھ رہے تھے۔ پھر دونوں 10 سپاہیوں کے ہمراہ اندر داخل ہو گئے۔ چاند کے سیکنڈ بعد وہ ایک بڑے ہال کمرے میں داخل ہوئے۔ اچانک ہال کی چھت میں بنے ایک روشن دان سے گڑیا نمودار ہوئی اور پھر اس نے سپاہیوں پر بجلیاں برسانی شروع کر دیں۔ کئی سپاہی موقع پر ہی جل گئے۔ باقیوں نے سٹین گنز کے منہ کھولتے ہوئے مختلف پوزیشن سنبھال لی، مگر گڑیا بار بار اپنی جگہ تبدیل کرتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر انسپیکٹر چوہان نے پسٹل سے اس پر فائر کیے۔ ایک گولی گڑیا کے بازو سے رگڑتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی۔ گڑیا نے فوراً انسپیکٹر چوہان پر بجلیوں کی بارش کر دی۔ انسپیکٹر چوہان فرش پر گر کر دور تک لڑکتا چلا گیا۔ اسی دوران ناگی بابا نے چند عملیات پڑھ کر گڑیا پر پھونک ماری۔ گڑیا کے جسم کو آگ لگ گئی اور وہ چیخنے چلانے لگی، گڑیا نے تکلیف سے بچتے ہوئے کچھ پڑھ کر ایک پھونک ماری تو آگ بجھ گئی۔ اب گڑیا نے ناگی بابا پر بجلیاں برسانی شروع کر دیں۔ ناگی بابا نے دونوں ہاتھ اٹھائے تو ان میں ایک چھڑی تھی جسے انہوں نے سامنے کر دیا۔ جو بجلی بھی چھڑی سے ٹکراتی وہ آن واحد میں بجھ جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر گڑیا ہوا میں اڑتی ہوئی ہال سے نکل گئی۔ انسپیکٹر چوہان اور ناگی بابا سپاہیوں سمیت گڑیا کے پیچھے بھاگے۔ گڑیا کا رخ حویلی کی تیسری منزل کے کمرے کی طرف تھا۔ جب وہ اس کمرے میں داخل ہو گئے تو اچانک دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا اور گڑیا کے خوفناک کہکہوں سے حویلی لرز اٹھی۔ پھر کمرے کو چاروں طرف سے آگ نے لپیٹ میں لے لیا۔ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس نے جلد ہی کمرے کا کافی حصہ جلا دیا۔ ناگی بابا من ہی من میں چند کلمات پڑھنے لگے۔ پھر ایک نہایت عجوبہ منظر دیکھنے میں آیا کہ آگ کے شعلے بڑھتے بڑھتے ان کے قریب آنے لگے۔ ناگی بابا نے شعلوں پر پھونک ماری تو شعلے بجھنے لگے اور پھر غائب ہو گئے۔ پھر یکایک گڑیا ایک کھڑکی سے نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں متعدد زہریلے سانپ تھے جنہیں اس نے ان کی طرف اچھال دیا۔ ناگی بابا نے فوراً جیب سے خریا نکال کر ایک دائرہ بنا لیا۔ اب جو بھی سانپ پھن کرتا ہوا دائرے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر گڑیا چلانے لگی، ناگی بابا تم فوراً اپنے ساتھیوں سمیت میری حویلی سے نکل جاؤ ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ ناگی بابا چلائے، آج تیری موت میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے۔ تو اس شہر کے معصوم بچوں کے خون سے ہاتھ رنگ کر اپنی کھوئی جوانی حاصل کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ میں تجھے آج کے بعد
किसी बच्चे के खून की होली नहीं खेलने दूंगा। गुड़िया ने एक भयानक कहकहा लगाया और एक लकड़ी उनकी तरफ फेंकी जो दायरे के अंदर आ गिरी। फिर वो एक अजदहा बनकर नागी बाबा को लिपट गई। अब नागी बाबा और अजदहा में जोर आजमाई होने लगी। नागी बाबा ने अपनी रूहानी कुव्वत से चंद सेकंड में अजदहा को एक तरफ उछाल फेंका। अजदहा जमीन पर गिरते ही एक भयानक चुड़ैले की शक्ल इख्तियार कर गया, मगर नागी बाबा के हाथ के एक ही इशारे से जलकर भस्म हो गुड़िया गई। ने राह फरार इख्तियार की। इंस्पेक्टर चौहान और सिपाहियों ने हवेली के ऊपर परवास करती गुड़िया पर बेशुमार गोलियां बरसाईं, मगर कोई गोली गुड़िया को ना लग सकी। फिर वो नजरों से ओझल हो गई। अब इंस्पेक्टर चौहान ने मोबाइल फोन पर अपने असिस्टेंट का नंबर मिलाया और बोले, क्या रिपोर्ट है? दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर वसीम ने बताया कि हम एक जदीद परिंदानुमा हेलीकॉप्टर में गुड़िया का ताक़ुब कर रहे हैं, जो शहर से बाहर शुमाली जंगल की तरफ जा रही है। ओके, हम जंगल में पहुंच रहे हैं। ये कहकर इंस्पेक्टर चौहान नागी बाबा और सिपाहियों समेत पुलिस जीपों की तरफ दौड़ने लगा। जब वो लोग शुमाली जंगल की हुदूद में दाखिल हुए तो चौंक पड़े। सामने एक कच्ची सड़क पर मुताद्दिद खौफनाक चुड़ैलें खड़ी थीं, लेकिन नागी बाबा के चंद मंत्रों ने उन्हें राख का ढेर बना दिया। जब वो जंगल में कुछ दूर पहुंचे तो अचानक मुख्तलिफ दरख्तों से बेशुमार इंसानी ढांचे उतरने लगे। इन ढांचों के हाथों में बड़े बड़े कुल्हाड़े दबे थे। उन्होंने आते ही जीपों पर हमला कर दिया और बेशुमार सिपाहियों को मार डाला। इंस्पेक्टर चौहान ने कई फायर करके मुताद्दिद ढांचों को तबाह कर दिया, ताहम उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। चंद ढांचों ने इंस्पेक्टर चौहान को दबोच लिया। नागी बाबा ने एक हाथ का इशारा करके एक मंत्र पढ़ा तो तमाम ढांचों को आग लग गई और वो चीखते चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। जब नागी बाबा और इंस्पेक्टर चौहान सिपाहियों के हमराह जंगल के वस्त में पहुंचे तो दूर से एक किला नुमा इमारत देखकर उन्होंने मोबाइल पर इंस्पेक्टर वसीम से राब्ता किया। उसने बताया कि इसी किला नुमा इमारत की तरफ गुड़िया जाती हुई अचानक गायब हुई है। वो किला नुमा इमारत के दरवाजे के करीब पहुंचे तो वो अंदर से बंद था। फिर सिपाहियों ने चंद बम उस दरवाजे के बाहर रखे और दूर जाकर रिमोट कंट्रोल से बटन दबाए तो निहायत ही खौफनाक धमाकों से दरवाजे के परखच्चे उड़ गए। अब तमाम लोग अंदर दाखिल हुए। इमारत में बेशुमार कमरे मौजूद थे, मगर किसी का नामो निशान तक न था। जब वो थक कर इमारत के सहन में बैठकर तबादले ख्याल कर रहे थे तो अचानक ही चारों तरफ से हजारों सांपों की खौफनाक फुंकारों ने उनके होश गुम कर दिए। इंस्पेक्टर चौहान और सिपाहियों ने गोलियों की बरसात कर दी, मगर सांपों की तादाद बहुत ज़्यादा थी जो लम्हा बलम्हा उनके नज़दीक होते जा रहे थे। नागी बाबा ने इस नाजुक सूरत हाल में जेब से चंद चमकदार मोती निकाल कर फर्श पर चारों तरफ फेंक दिए, जो आनो वाहिद में नेवले बनकर इन सांपों पर पिल पड़े और उनका तेजी से सफाया करने लगे। अभी वो इस मुसीबत से छुटकारा पाने के बाद आइंदा का लहाए अमल सोच ही रहे थे कि हवा में उड़ते हुए बेशुमार भूत उनकी तरफ आने लगे। नागी बाबा ने जेब से चंद मोती निकालकर फजा में उछाल दिए, जो फौरन ही एक हिसार की शक्ल इख्तियार कर गए, जिसने उन्हें ढांप लिया। अब जो भी भूत हिसार से अंदर दाखिल होने की कोशिश करता वो जलकर भस्म हो जाता, मगर गुड़िया का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। जब वो इमारत के अंदर मौजूद एक तहखाने में दाखिल हुए तो अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और तहखाना गुड़िया के कहकहों से गूंज उठा। अब तुम जिंदा बचकर नहीं जा सकते हो नागी बाबा। मैं तुम्हें और तुम्हारे तमाम साथियों को ऐसी इब्रतनाक मौत मारूंगी कि आइंदा कोई भी मुझसे टकराने की जुर्रत नहीं करेगा।
ان الفاظ کے گونجتے ہی گڑیا یکا یک فضا میں نمودار ہوئی اور تیرتی ہوئی انسپکٹر چوہان پر لپکی۔ وہ جھکائی دے کر ایک طرف ہو گیا تو عقب سے ایک ہولناک چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا کہ گڑیا دونوں ہاتھوں سے 2 سپاہیوں کی گردنیں مروڑ رہی تھی۔ پھر اس نے دونوں کو ہلاک کر کے فرش پر کھینچ کیا۔ اسی طرح گڑیا نے تمام سپاہیوں کو ہلاک کر دیا۔ اب تو انسپکٹر چوہان اور ناگی بابا فکر مند ہو گئے۔ انسپکٹر چوہان نے جھکائی دے کر دروازے تک پہنچ کر اسے کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اب یہ دروازہ تمہاری موت کے بعد ہی کھلے گا بے وقوف انسپکٹر، گڑیا پوری قوت سے چلائی۔ ناگی بابا بغور گڑیا کا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک منتر پڑھ کر پھونک ماری تو فضا میں اچانک 2 خوفناک شکلوں والے بھوت نمودار ہوئے اور بولے، کیا حکم ہے ناگی بابا؟ اس خونی گڑیا میں موجود بد روح نے ہمیں بہت پریشان کر رکھا ہے، اس کو فوراً مار ڈالو۔ بھوتوں نے آگے بڑھ کر گڑیا کو دبوچ لیا۔ گڑیا نے بہت کوشش کی مگر خود کو چھڑانے میں ناکام رہی۔ آخرکار جب بھوتوں نے اس کی گردن مروڑنی شروع کر دیں تو گڑیا کے حلق سے فلک شگاف چیخیں برآمد ہونے لگیں جنہوں نے حویلی پر لرزہ طاری کر دیا۔ چند سیکنڈ بعد گڑیا ایک خوفناک چیخ مار کر فرش پر گری اور دم توڑ دیا۔ اب گڑیا کی جگہ ایک بھیانک شکل کی بوڑھی چڑیلیں پڑی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ ناگی بابا اور انسپکٹر چوہان نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر بھوتوں نے دروازے کو توڑ کر انہیں باہر نکال دیا۔ جب وہ قلعہ نما عمارت سے باہر نکلے تو ناگی بابا نے ایک منتر پڑھ کر عمارت پر پھونک ماری تو اسے آگ لگ گئی۔ پھر آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے اور چند سیکنڈ میں متعدد خوفناک دھماکوں سے عمارت جل کر راکھ ہو گئی۔ جب تمام واقعات کا علم وقار احمد اور اس کی بیگم کو ہوا تو انہوں نے خوش ہو کر انسپکٹر چوہان اور نابھی بابا کو 2 لاکھ روپے انعام سے نوازا۔ ساتھ ساتھ ان کی بہادری اور جرت کی بھی بہت تعریف کی، جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر خونی گڑیا کو عبرتناک انجام تک پہنچایا اور انہیں اس خونی گڑیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات دلا دی۔